ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो आमे आपण मानकु कहबु 25 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि कटिबो केउ प्रकारर आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे। आज दिनर संपूर्ण राशिफल विषय आमे आपण मानकु कहबु कि आजिर दिन आपणक पई किपरि भाबरे साब्यस्त हेबो, केउ केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा मिलिबो, केउ केउ जिनिसरे आपणकु सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस एवं व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु कहिबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्ये कहिबु, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। फ्रेंड्स, आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपण मानकु रिक्वेस्ट, जदि आपण आमर ए चैनल ले नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सो आमर नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु मिली जिवो। फ्रेंड्स, आसंतु जानिबा केमिति रहिबो आपनक पई 25 तारिखर दिन। जदि आमे सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कौन आज आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि, जदि आमे कहिबा विशेष भाबरे आजिर दिन आपणक पई बहुत ही भल दिन रहिबो। शीघ्र काम बनी जिबा कारणरू आज आपणकु लाभदायक अवसर विशेष भाबरे प्राप्त हेबो। अटकी थिबा धन आज आपणकु वापस रे मिली पारे। भल खबर मिलिबार आज विशेष भाबरे अनेक ही जोग बनु अछि। कौनसी पदाधिकारी किंबा कौनसी वृद्ध लोकंकर कृपा दृष्टि आज आपणक उपरे पड़िबो। सबु कार्य को आपण सरलतार सह संपन्न करिकि विशेष भाबरे आगकु बढ़ी जिबे। ता सहित जदि कहिबा आज आपण निजर कार्य कुशलता दमरे कौनसी महत्वपूर्ण कार्य को बहुत बढ़िया रूप से पूर्ण मध्य करिवे, जहा द्वारा आपणकु बहुत अधिक लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। कौनसी संपर्कितंकर घरे आगमन एवं हास परिहास रे आपणकर टाइम को स्पेंड करिबा घरर वातावरण को काफी खुशी भरा मध्य पूर्ण करिदेबो। निज परिवार रे व्यवस्था बनेकी रखिबा पई जहा नियम एवं कायदा बना जाइछि ताकू निहाती भाबरे आपण पूर्ण करिबा पई ट्राई करंतु। एहा द्वारा घरे अनुशासित माहौल रहिबो और पिला माने निजर पाठ पढ़ा प्रति मध्य एकाग्रचित रही जिबे। ता सहित आज आपण डेली जीवन रु किछि बाहरी के किछि नुआ करबा पई ट्राई करंतु। एहा द्वारा आपणकर मानसिक एवं शारीरिक थकापन दूर हेबो एवं आपणकर नुआ ऊर्जार प्रभाव आपणक भितरे विशेष भाबरे देखिबा पई मध्य मिलिबो। फाइनान्स संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय नेबा पई मध्य जदि कहिबा आजिर दिन आपणक पई बहुत ही उत्तमदायक रहिबो। आजिर समय आपणक पई किछि सकारात्मक उपलब्धि मध्य नेकी आसीबो। निजर महत्वपूर्ण कार्य को आपण निभेबारे निजे आज आपण पूरा टाइम को लगेई देबे। आपणकर प्रयास अवश्य ही सफल पूर्ण हेबो। धर्म कर्म प्रति आपणकर आस्था रहिबो। दिल अपेक्षा आपण दिमाग रु अधिक निर्णय मध्य नेबे। भावुकतारे आसिकी आपण आपणकर निर्णय नियंतु नाही, नचेत भूल होई पारे। शेयर मार्केट एवं रिस्क संबंधित कार्य रे आपणक पई लाभदायक परिस्थिति आज विशेष भाबरे उत्पन्न हेबो, जहा पई आपणक मन बहुत ही प्रसन्न भरा रहिबो। फ्रेंड्स, आसंतु जानिबा आज आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स, परिवारर परिस्थिति आज चिंतापूर्ण हेबो। ता सहित परिवार रे जणे आउ जणक प्रति ताळमेळर अभाव मध्य आसी पारे। अनावश्यक कथा को नेकी विवाद उत्पन्न हेबार विशेष भाबरे आज संभावना मध्य परिवार रे देखा देउछि। ता सहित काहा मन रे विविधा उत्पन्न हेबा कारणरू जणे आउ जणक सह लड़ाई झगड़ा टिके होई पारे, तेणु सावधान रहंतु। या सहित पिलांकर कोनोसी नकारात्मक गतिविधि कारणरू मन रे चिंता एवं क्रोध भली भावना उत्पन्न मध्य हेबो, किंतु तांकर गलती को आपण दोषपूर्ण भाबरे ठीक करिबा पई चेष्टा विशेष भाबरे करंतु। एहा द्वारा स्थिति रे शीघ्र ही आपणकर सुधारता आसीबो। ता सहित आपण काहा उपरे विश्वास करिबा पूर्वरु सबु स्थिति को बहुत भल भाबरे विचार विमर्श करंतु। आपणकर भावुकता एवं उदारतार लोक माने फायदा मध्य उठाई पारंती। फ्रेंड्स को सहित अधिक मेल मेलाप समयर बर्बादी आपणकर करई देबो, तेणु आपण ध्यान रखंतु। कौनसी भी निर्णय को नेबा पूर्वरु बहुत अधिक समय लगाइबा हातरे आसीथिबा उपलब्धि को आपणकर दूर करि पारे। निजर बाणी एवं जिद्दी स्वभाव को नियंत्रित आपण रखंतु। मामु घर पक्षंक ठारू
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି କିଛି ଅପବାଦ ଫେଲାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରାଗିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନକୁ ବଢ଼େଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଦନାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଯଦି କହିବା ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିବା କାରଣରୁ ପ୍ରସନ୍ନତାପୂର୍ବକ ଘରେ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକଠାକ୍ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ଖୁସିଭରା ରହିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀରତାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନେଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକତା ବୋଧ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଆପଣ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାଝେଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ତଥା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବ। କୌଣସି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଆପଣ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରାଗ ଏବଂ ଆବେଗରେ ଆସିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାହାର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏମିତିରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ବନେଇ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁରେ ଯଦି କହିବା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦାନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲା ବେଳେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନର ଟୀକାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।